45 ulama Nusantara penulis kitab bahasa Arab Nusantara, yang mencakup kawasan negara-negara di Asia Tenggara, telah melahirkan banyak ulama penulis kitab bahasa Arab dari sejak awal-awal masuknya Islam hingga saat ini. Ulama yang memiliki karya dalam bahasa Arab merupakan ulama yang dinilai sikoh terpercaya dalam keilmuannya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Begitu pula hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab utama yurisprudensi dan teologi Islam ditulis dalam bahasa Arab. Tentunya ulama yang mempunyai karya dalam bahasa Arab kedalaman pemahamannya akan teks-teks dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditakar ketelitiannya dan kepakarannya dalam bahasa Arab bahkan walau ia telah lama wafat. Berikut daftar ulama Nusantara yang memiliki karya tulis dalam bahasa Arab. 1. Syekh Hamzah Fansuri Aceh. Wafat 1637. Kitab-kitab beliau adalah Asrar al-Arifin, Saraf al-Asyikin, Kitab al-Muntahi, Zinat al-Muwahhidin. 2. Syekh Nuruddin Araniri Aceh. Wafat 1658. Kitab-kitabnya adalah Darul Fawaid fi Syarhil Aqaid, Fawaidul Bahiyah, Bustanus Salatin, Siratal Mustaqim. 3. Syekh Abdurrauf Singkel Aceh. Wafat 1693. Kitab-kitabnya adalah Mirat al-Tulab fi Tashil Mawais al-Badi, Rifat al-Ahkam al-Syariah li Malik al-Wahab, Mawais al-Badi, Tanbih al-Masyi, Kifayat al-Muhtajin ila Masyra' al-Muwahhidin al-Qailin biwahdatil wujud. 4. Syekh Abdullah bin Abdul Qohar al-Bantani, Banten, 1748. Kitab-kitabnya adalah Risalatun fi Syurutil Hajj, Masyahidun Nasik fi Maqamatis Salik, Fathul Muluk. 5. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Sumsel. Wafat 1789. Kitab-kitab beliau adalah Zahratul Mufid, Hidayatus Salikin, Syarus Salikin, Al-Urwatul Wuthqa, Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin, Arisalah fi Kaifiyati Ratib Lailatil Jumah, Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafiyah fil Jihadi fi Sabilillah, Anisul Mutakindel. 6. Syekh Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan. Wafat 1812. Kitab beliau adalah Masalatul Kiblat fil Batawi, Hidayatul Mustarsyidin Hasyiyah Sanusiyah fit Tauhid. 7. Syekh Daud Al-Fatani, Thailand Selatan. Wafat 1847. Adapun karya-karya beliau adalah Al-Qurbarbatu Ilaullah, Jamul Fawaid, Minhajul Abidin, Kanzul Minan, Ad-Durut Samin, Diyaul Murid, Munyatul Musyali, Hidayatul Muta'alim, Wardus Zawahir, Fatul Manaan, Jawahirut Saniyah, Sulamul Muqtadi. 8. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan. Wafat 1872. Adapun kitab beliau adalah Fathul Arifin. 9. Syekh Masum bin Salim Al-Samarani, Jateng, 1886. Adapun kitab beliau adalah Hasyiyah Tashwik Al-Halan, Al-Asyara Al-Ajurumiyah, 1886. 10. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Wafat 1897. Kitab-kitab beliau adalah Al-Samar Al-Yaniyah Syara Al-Riyadil Al-Badiyah, Al-Akad Al-Samin Syara Fat Al-Mubin, Sulam Al-Munajjah Syara Safinah Al-Salah, Bahjah Al-Wasail Syara Al-Risalah, Al-Jamiyah Bain Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf, Al-Taushih Ku Al-Habib Al-Garib Syara Fat Al-Qorib Al-Mujib, Nihayah Al-Zayin Syara Qura Al-Ain bi Muhimmah Al-Din, Maraki Al-Ubudiyah Syara Matan Bidayah Al-Idayah, Nasai Al-Ibad Syara Al-Manbahatu, Ala Al-Istidat li Yaum Al-Miyat, Salalim Al-Fatlah Syarah Mandumah Idayah Al-Azkiyah, Kamiu Al-Tukyan Syarah Mandumah Syubu Al-Iman, Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mualim Al-Tanzil Al-Mufasir, Anwuju Mahasin Al-Tawil Musama Murah Labit li Kasyafi Mana Quran Majid, Kasif Al-Marutiyah Syarah Matan Al-Jurumiyah, Fat Al-Ghafir Al-Hatiyah Syarah Nadam Al-Jurumiyah Musama Al-Kawakib Al-Jaliyah, Nur Al-Dalam, Alamandumah Al-Musammah bi, Akidah Al-Awam, Tanki Al-Qaul Al-Hadsid Syarah Lubab Al-Hadid, Madarij Al-Suud Syarah Maulid Al-Barzanji, Targib Al-Mustakin Syarah Mandumah Maulid Al-Barzanji, Fat Al-Samad Al-Alam Syarah Maulid Syarif Al-Anam, Fat Al-Majid Syarah Al-Dur Al-Farid,
Tijan al-Darari Syarah Matan al-Baijuri. Fat al-Mujib Syarah Muhtasar al-Hatib. Murakasut al-Tashdik Syarah Sulam al-Taufik. Kashifatu Saja Syarah Safinatun Neja. Al-Futuhatul Madaniyah Syarah Syuabul Imaniyah. Ukudul Lujain fi Bayani Hukukil Zaujain. Katrul Gais Syarah Masail Abilaits. Nakawatul Akidah Mandumah fi Tauhid. Al-Nahjatul Jaidah Syarah Nakawah al-Akidah. Sulukul Jadah Syarah Lamatul Mafadah fi Bayanil Jumuah wal Muadah. Hilyatu Sipyan Syarah Fatur Rahman. Al-Fususyul Yakutiyah. Al-Raudatil El-Bahiyah fi Apwabi Tasrifiyah. Al-Riyadul Fauliyah. Misbahut dalam Alamin Hajil Atam fi Tabuwibil Hikam. Zariatul Yakin, ala Umil Barahin fi Tauhid. Al-Ibrizut Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad As-Sayyid Al-Atnani. Bugyatul Awam fi Syarhi Maulid Sayyidil Anam. Ad-Durul Bahiyah fi Syarahil Hosyois An-Nabawiyah. Fatul Mujib. Menzumah Tafawutil Akidah. Nahjatul Jaidah. Minhajur Ragibin. 11. Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Banten. Wafat 1897. Adapun kitab beliau adalah Risalah Tarika Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, ditulis bersama Syekh Ibrahim Brumbung Demak. 12. Syekh Ibrahim Brumbung Demak Jateng. Wafat 1897. Adapun karya beliau adalah Risalah Tarika Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, ditulis bersama Syekh Abdul Karim Al-Bantani. 13. Syekh Ahmad Al-Fatani, Thailand Selatan. Wafat 1908. Adapun kitab-kitab beliau adalah Jumanatut Tauhid, Tasil Nel Al-Amani, Minhajus Salam fi Syarhi Hidayatil Awam, Abniyatul Asmak wa Al-Afal. 14. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumbar. Wafat 1912. Adapun kitab-kitab beliau adalah Hasyiyah An-Nafahat, Ala Syarhil Warakat Lil Mahali, Al-Jawahirun Nakiyah fil A'malil Jaibiyah, Ad-Dail Masmu, Alamen Yuwaritsul Ihwah wa Auladil Ahwan Ma'wujudil Usyul wal Furu, Raudatul Husab, Muinul Jais fi Tahqiq Manal Jais, As-Suyuf wal Hanajir, Ala Rikab Men Yadulil Kafir, Al-Qaulul Mufid, Alamat Lais Said, An-Natijah Al-Mardiyah fi Tahqiqis Sana'asi Syamsiyah wal Qamariyah, Ad-Duratul Bahiyah fi Kaifiyah Zakati Azad Zuratil Habasyiyah, Fatul Habir fi Basmalatit Tafsir, Al-Umat fi Manil Kosher fi Masafah Jidah, Kashifur Ran fi Hukmi Wadil Yatma Atatawulis Zaman, Halul, Uqdah fi Tashihil, Umdah, Izhar Zagalil Katzibin fi Tasyabuhihim Bish Sadikin, Kasiful, Ain fi Istiqlal Kulimen Kawal Jabhawal, Ain. As-Saifu Al-Batar fi Mah Kalimati Badil Agrar. Al-Mawais Al-Hasanah Liman Yargab Minal, Amal Hasanah. Raful Ilbas, An Hukmil Anwat Al-Muta'amil Biha Bainan Nas. Ikmaun Nufus Bi Ilhakil Anwat Bi, Amalatil Fulus. Tanbihul Gafil Bi Suluk Tarikatil Awail Fima Yata'alak Bi Tarika An-Naqsyabandiyah. Al-Qaulul Musyadak Bi Ilhakil Walat Bil Mutlak. Tanbihul Anam Firret, Ala Risalah Kafil, Awam. Sebuah kitab bantahan untuk Risalah Kaful, Awam fi Haud fi Syirkatil Islam. Hasyiyah Fatul Jawad. Fatawa Al-Hatib, Alama Warada, Alai Minal Asilah. Al-Qaulul Hasyif fi Tarjama Ahmad Hatib bin Abdil Latif. 15. Syekh Mahfud Termas Jatim. Wafat 1920. Adapun kitab-kitab beliau adalah Isaful Matali Bisyarhil Badrul Laminas Mujamul Jawami. Insyirahul Fuad fi Qiraatil Imam Hamzah Riwayatai Halaf wa Halat. Al-Badrul Munir fi Qiraatil Imam Ibni Kasir. Bugyatul Azkiyah fil Bahsi an Karamatil Auliya radiyallahu ayyum. Tamimul Manafi bi Qiraatil Imam Nafi. Tanwirus Syadar fi Qira Petik Terbalik Atil Imam Abi Amr. Tahiyatul Fikar bi Syarhi Alfiyatis Siyar. Sulat Siyatul Bukhari. Al-Hal, Atul Fikriyah Syarhul Minhahil Hairiyah. As-Sakayatul Mardiyah fi Asami Kutub Asyabinasi Syafiyah. Inayatul Muftakir fima yata'alaku bi Sayyidinal Hidir. Alaihis salam. Ganiyatu Talabah bi Syarhi Nazmi At-Tayyibah fi Al-Qiraatil Asriyah. Fatul Habir bi Syarhi Miftahisyar. Al-Fawaid et-Tarmasiyah. 16. Syekh Kholil Bangkalan, Jatim. Wafat 1925. Adapun kitab-kitab beliau adalah Al-Matnus Syarif, Istidadul Maut, Takrirat ala Menzumah Nuzati Tulab,
17. Kiai Haji Nahrawi Banyumas Jateng wafat 1925. Adapun kitab beliau adalah Risalah fi Hukmin Nakus. 18. Kiai Haji Abu Hamid Wali Hadi Kendala, Jateng wafat 1927. Adapun kitabnya adalah Al-Salsal Al-Madkhal. 19. Syekh Muhtar Al-Atoridil Bogor, Jabar wafat 1930. Adapun kitabnya adalah As-Sawaikul Muhriqoh lil Awhamil Katzibah fi Bayani Hilil Beluti war Radu ala Men Haramah. Takribul Maksad fi Amali Rubil Mujayab. Usuluddin Itikot Ahli Sunnah wal Jamaah. Risalatul Wahbatil Ilahiyah fi Bayani Iskoti Malil Mayiti Minal Hukuki Wasiyam Wassolah. Itafu Sadatil Muhadisin Bimusalsalati Ahaditsil Arba'in. Khutbatul Jumat. Adurul Munif fi Syarhi Wirdi Latif. 20. Syekh Hasan Mustafa Garut, Jabar wafat 1930. Adapun kitab-kitab beliau adalah Kasful Sarair fi Hakikati Aceh wa Fidir. Injazuwat fi Itfa'ir Rat. 21. Kiai Haji Muhammad Masum bin Ali, Jatim wafat 1933. Adapun kitab-kitab beliau adalah Amsilatut Tasrifiyah, Adurusul Falakiyah, Fathul Qadir, Badaiul Mitsal. 22. Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, Jatim wafat 1937. Adapun kitab-kitab beliau adalah Manzumahul Daliyah Lima Rifati Syuhur Al-Qomariyah, Al-Nususyul Amiyah Firet, Ala Al-Wahabiyah. 23. Kiai Haji Kolil Harun Sarang, Jateng wafat 1939. Adapun kitab-kitabnya adalah Nazam Arisalah As-Samarkondiyah fil Istiarah dan Nazam Korunada. 24. Kiai Haji Syatibi Gentur, Garut wafat 1945. Adapun kitabnya adalah Sirojul Munir, dalam ilmu fikih Tahdidul Ainain, dalam ilmu fikih Nazom Sulamut Taufik, dalam ilmu fikih Nazom Mukodimah Samarkandiyah, dalam ilmu bayan Fatiyah, dalam ilmu bayan Nazom Dahlaniyah, dalam ilmu bayan Nazom Adudiyah, dalam ilmu Munazoroh Nazom Ajurumiyah, dalam ilmu Nahwu Muntijatul Latif, dalam ilmu Sorof. 25. Kiai Haji Hashim Asyari, Jombang W. 1947. Adapun kitab-kitab beliau adalah Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Arba'ina Haditsan Tata Alaku Bijamiyati Nahdlatul Ulama, Takidul Ahzi Bimashahibil Arba'ah, Muqaddimah fil Qonun Al-Asasi Linahdlatil Ulama. 26. Kiai Haji Nawawi bin Ali Mandaya, Banten wafat 1949. Adapun kitab-kitab beliau adalah Muradul Awamil fi Syarah Matnil Awamil dan Muradul Ajurumiyah fi Syarhi Matnil Ajurumiyah. 27. Kiai Haji Ihsan Jampes, Jatim wafat 1952. Adapun kitab-kitab beliau adalah Sirajut Talibin Syarah Minhajul Abidin, Manahijul Amdad, Irsyadul Ikhwan fi Syurbatil Qahwah wat Duhan, Tasrihul Ibaroh. 28. Kiai Haji Abdul Hamid Hakim Padang, Sumbar wafat 1959. Adapun karya beliau adalah Mabadi Awaliyah, As-Sulam, Al-Bayan. 29. Kiai Haji Mansur bin Abdul Hamid Jembatan 5, Jakarta wafat 1967. Adapun kitab-kitab beliau adalah Sulamunairain, Khulasatul Jadawil, Kaifiatul Amal Ijtimail Husufi wal Kusuf, Mizanul Itidal, Wasilatut Tulab, Jadwal Dawairul Falakiyah, Majmu, Arba, Rasail fi Masalatil Hilal, Rubul Mujayab, Muhtasar Ijtimaun Nairain, Tazkiratun Nafiyah fi Sihati, Amalis Saum wa Al-Fitri, Taudihul Adillah fi Sihatis Saum wal Fitri, Jadwal Faraid, Al-Lu'lu'ul Maknun fi Hulasah Mabahis Sitati Ulum, Irabul Jurumiyati Nafi, Lil Muqtadi, Silsilatis Sanad Fit Din Watisaluha Sayyidal Mursalin, Tasili Matnil Bina, Jadwalul Kiblat, Jadwal Auqatus Sholah. 30. Kiai Haji Sulaiman Arasuli, Sumbar wafat 1970. Adapun kitab-kitab beliau adalah Diyaus Siraj fil Isra wal Mirai, Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawaul Qulub fi Kisyah Yusuf wa Yakub,
Risa'atul Aqwal Al-Wasitah fi Zikri Warabitah. Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran. Al-Jawahirul Kalamiyah. 31. Syekh Idris Marbawi Perak, Malaysia wafat. 1989. Kitab-kitab beliau adalah Kamus Idris Al-Marbawi, Tafsir Nurul Yakin, Tafsir Surah Yasin, Tafsir Al-Marbawi. 32. Kiai Haji Fadol Senori Tuban, Jatim. Wafat 1989. Adapun karya beliau adalah Tasilul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Kasfut Tabari fi Salatit Tarawih, Ahli Musamarah fi Bayani Auliil Ashrah, Durul Farid fil Ilmi Tauhid, dan Al-Kawakibul Lama, Ahfi Tahqiqil Musama bi Ahlus Sunnah wal Jamaah. 33. Syekh Yasin Al-Fadani, Sumbar. Wafat 1990. Adapun kitab-kitab beliau adalah Al-Durul Menlut Syarh Sunan Abi Dawud, 20 juz, Fathul Alam Syarh Bulughul Maram, 4 jilid, Nailul Mamul, Al-Lubil Usyul wa Gayah Al-Usyul, Al-Fawaid Al-Janiyah ala Kawaidil Al-Fiqiyah, Jamu Al-Jawani, Bulghah Al-Mushtaq Ilm Al-Ishtiqaq, Ida An-Nur Al-Lami, Syarh Al-Kaukab As-Sati, Hasyiyah, Ala Al-Ashibah wan An-Nazair, Ad-Dur An-Nadid, Bulfiyah Al-Mushtaq Syarh Al-Luma, Abi Ishaq, Tatmim Ad-Dukul Talikat, Al-Mahdal Al-Wusyul ila Ilm Al-Usyul, Nail Al-Mamul Hasyiyah, Al-Lub Al-Usyul wa Syarhi Gayah Al-Usyul, Manhal Al-Ifadah, Al-Fawaid Al-Janiyah Hasyiyah, Ala Al-Kawaid Al-Fiqiyah, Janiyat Samar Syarh Manzumah Manazil Al-Qamar, Muhtasar Al-Muhadzab fi Istikraj Al-Auqat wa Al-Kabilah bi Ar-Rubi Al-Mujayyab, Al-Mawahib Al-Jazilah Syarh Samra Al-Wasilah fi Al-Falaki, Tasnif Al-Sami Muhtasar fi Ilmi Al-Wadi, Husain Siagah Syarh Kitab Durus Al-Balagah, Risalah fi Al-Mantiq, Itaf Al-Halan Taudi Tufa Al-Ikhwan fi Ilm Al-Bayan, Ar-Risalah Al-Bayaniyah, Ala-Tarika Aswal wa Al-Jawab, Al-Ujalah fi Al-Ahadith Al-Musalsalah. 34. Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu, Banten wafat 2003. Adapun kitab-kitab beliau adalah Ashlul Qadar fi Ahli Badar, Minhajul Istifa, Rasnul Qadar, Bahjatul Qolaid, Al-Hadiyatul Jalaliyah. 35. Kiai Mufti Asnawi Srewu, Banten wafat 2011. Adapun kitab beliau adalah Amsilatul Irab fin Nahwi. 36. Kiai Sahal Mahfud Pati, Jatim wafat 2014. Adapun kitab beliau adalah Tarikatul Husul ala Goyatil Wusyul, Al-Samarat Al-Hajaniyah, Al-Fawaid Al-Najibah, Al-Bayanul Malma, An Al-Fazil Luma, Intifahul Wajain Inda Munazarati Ulama Al-Hajain fi Ruqyatil Mabibi Zajil Ainain, Faidul Hija ala Nailir Roja. 37. Kiai Makfur Usman Cepu, Jateng. Wafat 2018. Adapun kitab-kitab beliau adalah Aqsamul Hadith, An-Nubuwah wa Risalah fil Islam. 38. Kiai Yasin Asmuni Kediri, Jatim. Wafat 2021. Adapun kitab-kitab beliau adalah Tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Tafsir Muawizatain, Tafsir Al-Ikhlas, Tafsir Ayat Kursi, Utliyah Ahkamuha wa Fatlailuha, Fatlailu Ramatlandel. 39. Prof. Huzaimah Tahedo Yango, Sulawesi Selatan. Wafat 2021. Adapun kitab-kitabnya adalah Fiqhul Muqaranah, Manhajul Islam fi Tasarrufati Shogir wa Riayatihi. 40. Kiai Afifuddin Muhajir, Jatim lahir 1955. Adapun kitab-kitab beliau adalah Fathul Mujib Al-Qorib Syarah Matan Takrib, Al-Luqmatus Saigho fin Nahwi, Al-Ahkamus Syariah Bainas Sabat wat Tatawur. 41. Kiai Toifur Ali Wafa Madura, Jatim. Lahir 1964. Adapun kitab-kitab karya beliau adalah Al-Misanul Latif fi Syarhil Matnil Latif li Syekh Khalil Al-Bankalani, Bulghotut Tulab, Tafsir Al-Ferdausun Naimdel. 42. Kiai Marzuki Mustamar Malang, Jatim. Lahir 1966. Adapun kitab beliau adalah Al-Muqtatofat li Ahlil Bidayah. 43. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Banten. Lahir 1976. Adapun karya-karya beliau adalah
Kitab Al-Fikratun Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. An-Nailul Kamil Syarah Matan Awamil. Nihayatul Maksud Syarah Matan Nazam Maksud. Asyarhul Maimun Syarah Kitab Matan Al-Jauharul Maknun. Al-Jalaliyah fi Qawaidil Fikiyah. Al-Ibanah Syarah Matan Rahbiyah. Talhisul Husul fi Ilmil Usyul Syarah Kitab Matan Nazam Warakat. Al-Ta'aruf fi Ilmi Tasawuf. Al-Burhan ila Tajwidil Quran. Al-Anwar Al-Bantaniyah fi Ikhtilafi Ulamail Kufah wal Basrah. Al-Muhimmah fi Syarhi Matnil Baikuniyah. Al-Fatul Munir fi Syarhi Nazmi Tafsir Lis Zamzami. Fatul Ghafur fi Apyatil Buhur. Al-Manahijus Sofiyah fi Syarhil Alfiyah lil Baiwasyadi fil Arabiyah. Dan lain-lain. 44. Kiai Zulfa Mustafa Al-Bantani, Banten. Lahir 1977. Adapun kitab-kitab beliau adalah Al-Fatwa wa Malayan bagi lil Mutafakihi Jahluhu. Dan Tufatul Qosiwat Dani Fitarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. 45. Kiai Afifuddin Dimyati Jombang, Jatim. Lahir 1979. Adapun kitab-kitab beliau adalah Qawaidul Usyul fi Ilmil Usyul. Muhadarah fi Ilmil Lugho Al-Ijtimai. Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran. Al-Syamil fi Balagatil Quran. Irsyadud dari Sin ila Ijmail Mufassirin. Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Jamul Abir fi Kutubut Tafsir. Demikian daftar para ulama Nusantara yang memiliki karya dalam bahasa Arab. Tentunya mungkin sekali ada nama ulama yang belum tercatat. Yang demikian itu bukan dengan kesengajaan tapi karena keterbatasan informasi yang dihadapi. Mudah-mudahan akan terus bermunculan ulama-ulama penulis kitab dalam bahasa Arab dari putra-putra Nusantara di masa yang akan datang. Amin.